For today's video guys, so magani na sa tag farm guys kay manguha ta karon og balanghoy guys, og mais guys, kay gutom gayo kay lami kay diri sa bukid basta makanikal lami kaayo. Lami kay mag video og lami pud kayo ang pamati guys. So karon banita ninyo kay mag-ato ta sa this video guys. So niabot na dali sa farm, so manguha tag balanghoy, mais, bisan unsa guys, basta makaon siya guys, kadi siya makahilo ana ra siya. So kita kids sa sunod nga bahin, so tagya atong mga kuan kay manguha ta karon, pagkita na ako sa inyo unsa kanindot, unsa katsada ang gipanguha sa diri karon guys. So hatong hugasan ang balanghoy guys, kay grabe kapita pero dagko kayo di sa tamagmahay guys, kay dagko kayong balanghoy guys. So gijum-jum po sana ng atong photographer guys, atong videographer nga akong pumangkon, kay lami kayong balanghoy karon guys. So kita kids susunod nga bahin, kay daghan pa ta makita karon nga mga am gipanguha balanghoy ug mais guys. So nag-video di ako pumangkon, kay dagko kayong balanghoy guys, kay ako naghinlo ko ana, naghinlo ko hilo ko og balanghoy guys, kay grabe ka nindot. So karon makita na to ang among gipanguha karon kung nindot kayo diri sa bukid guys, kay naay game pumangkon nga sa asar mo agi. O makita nimong mais, balanghoy nga dagko kayo og nasa ako pamangkon akong kauban nga gwapa. O grabe kanindot ang palibot guys, walay saba ra kay ko. So atangi jud ang uban nga mga video. So karon nagpanit sila og mais, kay lungagon na unya, lungagon unsa kalami na guys, lami kay na lungagon guys ang mais. Og karon kay nagpadayon na sila og panit, kay panitan na nila ila ng trabaho, kay ako nag-imot ko bingala, kay karon makauli na mi unya, lungagon na unya. So kita kinsa sa dayon sa uban nga higayon, kay maguban-uban ta unta i-share pud ninyo ni, kay luoy pud kay ko. Di ba dagko kayong balanghoy ug mais. Na katsada guys sa palingo, katsada guys sa heaven knows. Ay lain na kaya ni huy, nagkuha kayo sa bingala. Nagkuha kayo, thank you.